Relax lang. Tira sa kay Chris Brown. Uy. Tira. Outside. Football rep. Outside. Shoot. Tira. Kuha ni Chris Brown. Binasa. Tira ng tres. Wala. Balik kay Chris Brown. Take the shoot. Kaya nagdado na bola. Nagsayaw. Uli. Wala. Balik kay Chris Brown. 5 to shoot. 2, 1. Reset. Ulit. Nakasakit. Number 2. Okay, good.
Dagi, time out muna. Remaining time, 2 minutes and 8 seconds. Oo nga. 0-0. Miss Captain. Supply. Susunod maglalabas ng bola. Pinasakay Chris Brown. Chris Brown. Ball. Uy. Wala. Line. Diate. Pinasakay. Padron. Padron. Dumidiskarte. One Chris Brown. Chris Brown, nilabas yung bola. Chris Brown, nagpapalaro. Pumasok. Hey. Supply. Nakuha ni Lutino tumira ng tres. Supply. Nakuha ni Berene. Berene nilabas. Pinasa kay Udron. Udron tumira ng tres. Uy, awa. Pasok. Ngayon, number 5, tumira ng tres. Inuwihan, wala. 1 minute daw po, 1 minute. Chris Brown, pinasakay. Wala. Labas mo! Loso. Chris Brown. 2 points. Kahis. Pasto Villate. Pinostehan. Tumira. 2 points. Villate. Remaining time, 21 seconds. Remaining time, last 30 seconds. Wala, good! Los Loso. Pass to Shiasa. Chris Brown. Last 5 seconds. 4, 3. Last 3 seconds. 2, 1. Wala na. Kayo na ba na rep? Next kada po. Number 4, nagpapanalimanay pa sa number 30, number 39 for... Wala. So, Anis ball. Number 5. Number 5. Isa, repair yan. Lutino, number 0. Lutino. So, asalaksa. Kabubong po sa area. Number 5, number 5. Fade away. 2 points. Up. Brene. Number 5. Number 4, number 4. Uy, grabe. Scoop layup yun, idol. Nakita ko yun sa TikTok kanina. Number 5, number 5. Uy! Uy! What? Di ba kalusot kay number 39? Ganda pa sa Lutino for 2 points. Kaya, pagpahinga natin konti. Number 39, bumangga. He wants it. Ipan si number 5. 2 points. Number 5, number 5. Number 5, pumukol ng 3. Sablay. Number 0, pass to number 5. Number 5, nagpapanalay-panalay, bumuko. Foul tayo. Doy, sama mo si Sam. Buk na Sam. Sam, mamaya. Substitution rep. Pasok ang papasok. Labas ang lalabas. Good ball. 3, number 5. Pass to number 5. Oh! Grabe! Hindi ba napaan ni Idol? Number 39. Papanay-panay. Oh, number 39. Step back yun. 1. Tase bro, tase. Dipan mo. Pass to Lutino. Pass to Yakuha. Official score 37-20 in favor of Ken and Friends. Number Odron. Tutusin na yung malalambot tayo. Putang ina, kayang-kaya. Number 2, Odron. Grabe, Odron. Kaya ito malaki, malambot. Odron. Paring malaki namin. Odron 39. Odron. Malambot. Bumukal na 3. Sablay. Sorry. Number 5. Kaya Number 5. tribute niya. Giving the ball. Giving the ball to Vizcarte para sa pamilya. Pass to number 5. 10 to shoot. Off floater. No good. Number 5. Number 5. No good. Ulit number 5. Grabe sipag daw para si Rodman. Kamukha pa. Foul. Loose foul rep. Number 2, Odron. Yun ang mga gusto kong kalaban ng araw. Yung mga ganyang lumilipad tayo. Number 5. Nalipad ka Number din. 5, paso number 5. 2 points. Wala, matanda na. Sa napatapat yung mga yari sa akin, susubo kayo sa rin. Odron, number 39. Odron. 10 to shoot. Odron, ang mga baba. Odron. Grabe. Idol, pahilot ka. Para kang namatanda mamaya. Good by number 4. Number 5. Number 5.
Up, jump, good. Official score, 39-22. In favor of Ken and Friends. Last 11 na po ang Ken and Friends. Odron, dribbling the ball. Nagpapanalay. Uy, grabe bilis. Uy. Parang nakita ko sa TikTok kanina. Step back. Ken! Ball by Odron, number 39. Idol mo ah. Oh, say. Oh, David, mahal yung mamo ko. Number 5. 8 to shoot. Grabe ka ng pass nun. Sablay nga lang. Nakuha number 4. Number 4, pass to number 3. Number 2. Scar. Number 2. Oh. 8 to shoot. Oh, nakuha ni Sax. Number 5. Time out. Mamaya ka. Grabe ang dribbling skills ni number 5. Pass to Lutino. Lumilipad. Sablay. Nakuha number 2. Nakuha number 39. Nakuha ng Odron Barathers. Tapan ng Lutino. Nakuha number 5. Number 5. Magaling din dati sa Odron. Sumabala. Time out ikaw, Sam. Ulo gumagalaw. Bang. Sablay nga lang. Tres. Further than 9. Pass number 4. Kumanaan. Uy, ganda pasa. Parang titig pa na titig. Grabe. Up. 5 to shoot. Pass to Odron. Pass kapatid. Green. Benga. Cross agad. Pagkapasa. Grabe. Nagul, ba't di ka pumasok? Tira na kakampi natin. Sablay. Wala na ako ni Merene. Tira ulit na kakampi. Nakuha ulit ni Merene. Merene na bubugo. Pass to Odron. Tira na kakampi. Benga. Number 5. Naglalabas ng bola. Number 5. 5 points na lang. Number 5. Kumanagad ng tres. Grabe. Wala. Number 39. Nakakampi natin. 39. Pass. 10 to shoot. Pass to Odron. Benga. 2 points. Number 5. Nagpo ba na left? Up. Number 5. 10 to shoot. Kumanaan ng dos. Wala. Score 41-29. Favor of Ken and Friends. 45 na dagi. Odron. Siblin Galaw. Oh, wala. Nakuha ni Lutino. Tumira ng tres. Benga. 3 points. Nakuha number 39. We have the best on 10 to shoot. Pass to Odron Brothers. Sablay. Last 6 na po ang Ken and Friends. Last 6. Green, number 5. Pass to number 5. Pass to Lutino for 2 points. Grabe yun. Ang haba. Wala, tambak na. Sab na ikaw, dagi. Sab na. Bilis, Dagi. Sab. Number 2. Takbo, dagi. Sab. Number 39. Bawi na lang tayo sa sunod. Di, bawi na lang. Odron, number 39. Sab, dagi. Sabi, Sab. Pasok ang papasok. Bawi tayo sa sunod. Limang labang pa naman. Limang labang pa. Laya na si Dagol. Pwede nga ito kay Boss Atan. Dagol, depensa. Depensa pabigas. Green. Dagol, depensa. Depensa Dagol. Ano Dagol, depensa? Depensa ni Dagol. 10 to shoot. Pero number 2, depensa ni Dagol. Iniwan si Dagol, panis. Up the one, number 5. Benga. 2 points. Last 2 na po. Ang Ken and Friends. Drone for 2, wala na kami sa saas. Wala pa, tignapaw lang. Tawani mo rin number 2. Pass to number 5. Lutino. Tatapos na ba na ako ni Mirene? Si Mirene ba tatapos? Mirene, floater, wala. Good, wala. Lutino for 2, wala. Pass to sasapas to Mirene tapo. Oh, pinaplay pa. Mirene ulit. Grabe. Okay, Arabe. 5, pass to Mirene ulit. Sabi na ulit. Pass to Lutino for 2 points. Tapos na. Wala na po. Tapos na laban. Final score, 50-32.